Shugo Jotono, BTB News, and Kokura Koktuma Porinai, Eva, Fiditini, Kokura Koktuma, Nailena. Quite that Chomuni, Amchayo, Rida Chayate, Chuakasakroni, Bania, Kleina Bagay, Narutoniza, Koroksa, Rida Chayate, Chuakni, Bania, Kleina, Romka, Quai, Women's Police Station, Naimotang, Bodol. Tini kokti shalini poni damni tamma jora khuai ta chomuni amchani shimi cheri naikol mungo gobang kokrang morokni chuak kasakte chuak phalnai no romui chasamu mangkha khuai Women's Police Station ni naimothang bodol rok tei ri gufur kanjak naimothang bodol rok chuak phalnani mung ongkha Sumon Debormon osalo kokthumnai rongni buskango osalni kok bothoma rongno tui suproboi saikhanarika Women's Police Station ni Sub Inspector Chompa Das majaknai Sumon Debormoni Mungui Kasha Mamlabo Naharza Kahini Shaikhnarika Bureau Report BTB Tripura News টিমের পক্ষ থেকে খবর আসে যে একজন লোক ফরেন লিকার নিয়ে ছেড়ে বাইসের দোকান থেকে তো সেই মোতাবেক আমরা তার ইনফরমেশন পাওয়া মাত্রই আমরা ঘটনাস্থলে যাই গিয়ে সেই ব্যক্তিকে আমরা আটক করতে সক্ষম হই তো ওনার কাছ থেকে প্রায় 44 নোজ বিভিন্ন টাইপের ফরেন লিকার আমরা সিজ করি এবং ওনাকে অ্যারেস্ট করে থানায় নিয়ে আসি ফরেন লিকারের আনুমানিক বাজার মূল্য 12 থেকে 13,000 টাকা হবে आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान न बुस्कांगो नारगै 8 टाउन बर्दवाली मण्डलनि लुवाजी मुंबाई बुरि बदल रंगनि कायसा सम्मेलन संसाजाखा राजाखर आगुलिनि मुक्तधारा ऑडिटोरियम हल नग अशालो पान्दाव नगरायकरांगै फाइ मानजाक फाइका हासिनि मन्त्रियकरा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान न बुस्कांगो नारगै 8 टाउन बर्दवाली मण्डलनि लुवाजी मुंबाई बुरि बदल रंगनि कायसा सम्मेलन संसाजाखा राजाखर आगुलिनि मुक्तधारा ऑडिटोरियम हलनगो अशालो पान्दाव नगरायंगै फाइ मानजाक फाइका आमचानि एमएलए एबा हासिनि मन्त्रियकरा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा हासिनि बुरिरंनो सागबाय थांनि याकुंबाय बाचारना बागै जुदा जुदा प्रोजेक्ट सामुं खलाय तंगु हासे हाबां आबहायनो साका हासिनि मन्त्रियकरा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा तिनि कक्ति सालनि मुक्तधारा ऑडिटोरियम हलनगो आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान बुस्कांगो नारगै बर्दवाली मण्डलनि लुवाजिमुंबाय बुरिरंनि बागै कायसा सम्मेलन संसाजाकमानि पान्दाव आशालो बतैबो साका सामुं खलाय तंनाय बुरिरंनि बागै हस्टेल सनामना बागै सेन्ट्रल हापांनि थानि 1 करोड़ 13 लाख नि कायसा प्रोजेक्ट बो सनामुइ रहरजाखा हासे हाफांनि बुखाक्तै तै अ प्रोजेक्टनि बिसिंगो खुंची हस्टेल तांजाकनाय हिनिबो साका मन्त्रियकरा तै जुदा जुदा सामुं रंबो खलायजाकनाय बुरि बदल रंनि बागै हासिनि बुरिरंनो सागबाय थां बाजारेना न अंखा हासे हाफांनि नाहारमुं हिनै साका मन्त्रियकरा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा Bureau Report BTB Tripura News শিক্ষার্থীরা যেতে চায় খুব কম সুদে 3% তাদেরকে সুদ দিতে হয় এবং তাদেরকে সেই ঋণের ব্যবস্থা করা হয়েছে আমাদের যে পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি আমি যখন ওনার সাথে একবার দেখা করলাম পঞ্চায়েত ইলেকশনের ঠিক পর মুহূর্তে উনি বলছিলেন যে আমাদের এখানে যে পঞ্চায়েতগুলোতে কয়েকটা পঞ্চায়েতে শুধু মহিলা দিয়ে আপনি সেখানে গ্রাম পঞ্চায়েত তৈরি করেন আপনাদের অবগত করার জন্য জানাচ্ছি হয়তো অনেকে জানেন যে 4টি মন্ত্রী ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে 4টির মতো পঞ্চায়েত সেখানে সব মহিলা ইভেন যারা সরকারি অফিসার যারা আছেন সেখানে মহিলাদের দিয়ে সম্পূর্ণ মহিলা যারা সেখানে পরিচিত NCC Alumni Association they 13 nong Tripura NCC Battalion ni kurunglaimung bai 3 November tani nuichi tham shalmari ni kokti shalni fungo cyclothon te wakaton ni bisingti NCC shal palaijakha 3 November tani nuichi tham shalmari ni kokti shalni fungo NCC Alumni Association te 13 nong Tripura NCC Battalion ni kurunglaimung bai cyclothon te wakathon ni bisingti NCC shal palaijakha osalo pandao phai pandano jengsai Renai Ingai Fai Manjak Faiga Hasini Tung Tangbadik ni Montri Tinku Roy Oshala Bono Karibo Fai Manjak Failega NCC Cadet ni Bodol Rock Kucham NCC Rung Surungnai Bodol Rock Tabungni Shikla Shikli Rock Te Hodano Hamsaknai Naikolnai Rongno Khobui Kubun Andong Rock Oshalo Cyclothon Te Wakathon Rajakhor Agulini Nayuma Nishimi Chengai Rizakha Bureau Report BTB Tripura News साइकिल रैली के आयोजन किया है और साइकिल रैली के आयोजन के साथ साथ
नशा मुक्त भारत निर्माण करना है। तो नशा मुक्त भारत एक स्लोगन नहीं है, ये भी हमारा संकल्प होना चाहिए। जो आज मेरे को जो सुनने वाले युवा है, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मैं खुद जब नशा मुक्त मैं अपने आप को जब करूंगा तब नशा मुक्त समाज निर्माण हो सकता है। ये स्लोगन नहीं है, अपने आप को संकल्प लेना है। तो मैं नशा नहीं करूंगा, मेरा फ्रेंड सर्कल, मेरा जो रिलेटिव है, मेरा जो आसपास रहने वाले मेरा दोस्त है, कोई नशा नहीं करेगा। सालथां आगरतला थानानि नायमुथां बदल रक खरकसा फेकजाकनाय माने याक्तुन खलायनाय न रमुइ चासामुं मांखा सावै मांखा जयनगर तै जयपुर कसार माजार आमचाइनि सिमिनो बन रमुइ मांखा राजाखर आगुलिनि जयनगर तै जयपुर कसार माजार आमचाइनि सिमि खरकसा फेकजाकनाय माने याक्तुन खलायनाय न रमुइ चासामुं मांखा सालथां आगरतला थानानि नायमुथां बदल रक ब बतला आमचायो सालकलक जरा रमुइ फेकजाकनाय माने रक याक्तुन खलायो हिनै कक्तमा मानजाक तंमानि नायमुथां बदल रक असालो बन चेरै नायकल मुङाव गोबां कुक रां मरकनि फेकजाकनाय मानै तै खुंसा स्कुटि ब रमुइ मानखा नायमुथां बदल रक तै अ कक्तमा न तुइ बुखासे पुलिस तांफां कक्थुमनाय रंनि बुसकांगो साका अ पार्टी मुं रंग न तुइ फेकजाकनाय मानै याक्तुन खलानायनि मुंगै कायसा सय केरं रायदानि बिसिंतै मामला ब नाहारजाखा बन दरबार नगब तिसाजांनाय बन सुंमुं खलायमुंनि बिसिंतै न पार्टी मुं रको गोरोंजा गुबुन रंनि मुं ब सायमाननो हिनै चाइतगै दंगो बिउरो रिपोर्ट বিটিভি ত্রিপুরা নিউজ বরতলা এবং তার সংলগ্ন এলাকা যেগুলি মানে ফ্লাইওভারের নিচে এবং বরতলা ব্রিজের নিচে জয়পুর জয়নগর এই সমস্ত এলাকাতে একজন ব্যক্তিকে আইডেন্টিফাই করতে চেষ্টা করছিলাম, যার নাম হচ্ছে সুমন দাস। সে স্কুটি করে পুরো এলাকাতে সে ইয়াবা ট্যাবলেট এবং ড্রাগস সে বিক্রি করে, কিন্তু তাকে কোনোভাবেই ধরা যাচ্ছিল না, কারণ বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে সে এখানে আসতো। কখনো মাথায় টুপি লাগিয়ে, কখনো হেলমেট পরে, কখনো বিভিন্নভাবে সে এই এলাকাতে ড্রাগস বিক্রি করে। তো ফাইনালি পশ্চিম থানার ওসি রানা চ্যাটার্জি এবং বরতলা ফাঁড়ি থানার ওসি শুভদীপ ওনারা একটা টিম তৈরি করে এবং গত 3-4 দিন যাবৎ মানে সিভিল ড্রেসে ওর পেছনে ধাওয়া করতে করতে গতকালকে ওকে আটকানো সম্ভব হয়েছে এবং তার স্কুটি থেকে হিরোইন পাওয়া গেছে 9 গ্রাম এবং ইয়াবা ট্যাবলেট 350টি তার স্কুটির মধ্যে এগুলি পাওয়া যায়। অ্যাকর্ডিংলি তার বিরুদ্ধে একটি স্পেসিফিক কেস নেওয়া হয়েছে NDPS-এ 130/25। আজকে তাকে কোর্টে পাঠানো হবে রিমান্ডের প্রেয়ার সহ এবং তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তার যারা অ্যাসোসিয়েট কোথা থেকে এই মালগুলি সে সংগ্রহ করে এবং এগুলির রুটটা কোথায়, মানে বিস্তারিত জিনিসটা আমরা জেনে নেব এবং তার অ্যাসোসিয়েট যারা আছে তাদেরকেও আমরা এই কেসে অ্যারেস্ট করব। স্কুটির রেজিস্ট্রেশন নাম্বার হচ্ছে TR01 AX4785। জম্পুজলা হাতিও কিসাসুক থেমরাং রকবাই চক্রক জাগै শাক দুখু মাননাय সুমন দেববর্মাनो শাক বাইথাং জিবি শাক হামनगो थांगै नायखा हासेनि मन्त्रियक्रा प्रफेसर डॉक्टर मानिक साहा शासुक साल सकांग थेमरां रक बाय जम्पुजला हातिनि बीजेपी हाबानक तै बीजेपी नि तां आदं रकनो चप्रपमानि पार्टीमुं पार्टी थांमानि तै अ पार्टीमुंगो बेलायखेनो शाक दुखुमांखा सुमन देबबर्मा मुंगै खरकसा शिखला शाक दुखुमाननाय सुमन देबबर्मा ताबुकफानो जिबि शाक हामनगो शाक नायजगै दंगो तै तिनि कक्तिसालो बनो शाक बायथां नायना बागै बीजेपी हास्ते जेनारेल सेक्रेटारि न बिपिन देबबर्मानो लगै तुयै थांसगैखा हास्तेनि मन्त्रियक्रा प्रफेसर डॉक्टर मानिक साहा आमनि आगुलो कक्थुमनाय रंनि बुसकांगो फायै सुमन देबबर्मानि शाक नायथिनि जे नांमानि बेबाकनो खलायजाकनाय हिनि शाका मन्त्रियक्रा बिउरो रिपोर्ट বিটিভি ত্রিপুরা নিউজ। ঘটনা হয়েছিল আপনারা সবাই জানেন, নাম হচ্ছে সুমন দেববর্মা। মাথায়ও আঘাত ছিল, হেড ইঞ্জুরি ছিল, এতদিন ধরে ট্রমা সেন্টারে ভর্তি ছিল এবং তাকে চোখের মধ্যে যে গুলতি দিয়ে যে মারে ওইগুলো লেগেছে ওর চোখে। তো ডাক্তারবাবুরা বলেন যে ভিট্রাস হেমারেজ আছে, ওনারা কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্টের কথা বলছেন। আমি বললাম যা যা দরকার লাগবে, যা ট্রিটমেন্টের দরকার সেটা যেন করা হয়। তো ফলো আপে ওরা দেখছে, আশা করি ভালো হয়ে যাবে। কিন্তু মানে ঘটনাটা তো খুবই মানে আমি বলবো যে দুর্ভাগ্যজনক। আমি বলেছি যা যা চিকিৎসার জন্য যা যা দরকার আমার গভর্নমেন্ট উইল হেল্প। वर्ल्ड डायबिटीज सालनारिक सावै तिनि 23 सालमारिनि कक्तिसालो हेपाटाइटिस फाउन्डेशन अफ त्रिपुरा तै हारदन संघ क्लाबनि लुआइजि मुंबाइ तै शाकदुक तांगमेदेखनि चुपा मुंबाइ राजाखर आगुलिनि हारदन संघ पार्क शाकनारि मुं नायरोजाखा वर्ल्ड डायबिटीज सालनारिक सावै शाकदुक तांगमेदेखनि चुपा मुंबाइ तै हेपाटाइटिस फाउन्डेशन अफ त्रिपुरानि फाइसिं तै नभेम्बर तालनि 14 एबा 4 सालमारिनि सिमि 24 सालमारि जरा हाति बाननि जरा रमै हासिनि गोरों थायो डायबिटीज कैम्प खलायजागै दंगो तै तिनि असालनो रिसावै राजाखर आगुलिनि हारदन संघ पार्क हारदन संघ क्लाबनि बुखाक्तै कायसा हेल्थ कैम्प संसाजाखा असालो हेल्थ कैम्प दंगो हेपाटाइटिस फाउन्डेशन अफ त्रिपुरानि फाउन्डर
डाक्टर डॉक्टर प्रदीप भौमिक ते हारदन संघ क्लाबनि तां आदंरक असालो हेल्थ कैम्प मागनां सागनाय रिमुङाव फाय गोबांमा लुकुरक मागनां सागनाय रिजाकबायखा ते डायबिटिस बेमार एबा सुगारनि बागै थैनि टेस्टबो खालायजाक फायगा ब्यूरो रिपोर्ट बीटीवी त्रिपुरा নিউজ। সেখানে ওখানে মুন্না ভাইও বলেছে ডায়াবেটিস হলে কি হয়, পলিউরিয়া পলিডিপসিয়া বলে ফেলছে, সবাই জানে, কিন্তু আসলে হয় না। বেশিরভাগ লোকের সেটা হয় না, হয় না বলে সমস্যা। কি হয়, কিছু হয় না, হয়তো দুর্বলতা লাগে, দুর্বলতা এখন যদি সকালবেলা দুর্বলতা লাগে আমি ভাববো না রাত্রে হয়তো দেরিতে ঘুমিয়ে লাগছে, তাই রোগ বোঝার উপায় নেই। সেখানে পরীক্ষা করাটা একমাত্র উপায়, এবং সেই পরীক্ষা করার জন্যই আমরা এই ধরনের ক্যাম্প করছি। আমরা সবাইকে অনুরোধ করবো, আপনার নেই আমি ধরে নিচ্ছি, এটা ধরে নিয়ে ব্লাড টেস্ট, যদি টেস্ট করে 140-এর নিচে হয়, যেটা র্যান্ডাম ব্লাড সুগার, আপনি খেয়ে এসেছেন কোনো অসুবিধা নেই, আপনি খাননি তাতে কোনো অসুবিধা নেই, আমরা ব্লাড যদি 140-এর নিচে হয় তাহলে ভাবো আপনি ভালো হয়েছে, ফাইন, হ্যাপি। শুধু লাইফস্টাইলটা মেনে চলতে। কবর কক্তুমা তিনি নিবাগে আসুক জানানো কক্তুমা কাতাল নাইতং না বাগে নাইতং দি বিটিভি ত্রিপুরা নিউজ হামবাই।